Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Singkwenta'y 5 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Newsline. Mabatian pagid kita sa Gimaras Newsline. Palihog like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Maayad-ayad mga kanyosline. Diraman sa atong mga listeners abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kabay pa nga mayo lang ang inyo nga kahimtangan. Samtang nga nagahulat-hulat kita sa ato nga lokal pag-asa kay subong lang nga hapon, grabe ang pagbubo sang ulan. So hibalon naton sitwasyon sa panahon sa bilog nga Western Visayas. Samtang gahulat-hulat kita sa aton nga mga weather forecaster o kon weather specialist, dire kita na sa pagplaster sa aton nga mga headlines. Department of Budget and Management Chief nagpanumdum sa mga government agencies nga kung mayara ka mga budget dapat ubuson nyo. Hindi nyo pag bilin-bilinan kay basibla sa sunod nga budget, ikat ng budget ninyo sa original. Sa dugang pagid nga balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpakigkita sa iya ang American Vice President nga si Kamala Harris. Hindi ko ang isa kapalatandaan nga mayong relasyones ang Philippines kag US. Sa dugang pagid nga balita, nagpabutyag ang US pagi sa kay Vice President Harris nga magabulig sila. Ang US nagpromisa nga magabulig sa Pilipinas sa pagdepensa kung mayara gidman nga gumuntang nga magluntad sa South China Sea ilabi na sa mga armed attack. Samtang nagapanawagan sila sa Russia nga kung mahimo mag-pull out na sa Ukraine, full military withdrawal sa Ukraine kay apektado ang iban nga mga nasyon. So standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kayo na nato na i-check ang atong local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir. Kan sa aton man nga mga tagpalamati, ang mga aton latest weather update subong adlaw, November 21, year 2022. Karon shear line or ang pagkiskisan sa
malamig nga hangin kaga mainit nga hangin din sa dagat Pasipiko ang nakadalasang pagalom-galom kaga may pagulong-ulan sa eastern sections ang northern and central Luzon. Samtang may intertropical convergence zone or ITCZ or amo na siyang meet-up sa nga hangin nalin sa northern kag southern hemisphere nagadalasang pagalom nga kalangitan kag may mga pagulan-ulan sa Palawan and Mindanao. Samtang dili sa Western Visayas maka-experience sa kita nga generally partly magalumo na nga ton kalangitan kag may mga isolated nga mga pagulan-ulan ako na pagpangidat kag pagpanago ilaminigid sa subong nga kagabihon kag kahapon nanon may dala ini sa mga localized thunderstorm. Hinatugtog kasarangan natin hangin alin na tudlangan ang magadalas ang makanaitugtog kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa ton forecast range of temperature, yara kita sa 24 to 30 degrees Celsius aton nga adlaw nagtunod alas 5:23. Pag magabot lakin siya alas 5:48 basaga. Kag mo na ton latest weather update sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, sir, sa sulod sa 24 oras, wala yan sa LPA nga sulod sa aton nga par? Yes sir, sa karon sir, wala pa naman kita may nasiplatan ng any weather disturbance or low pressure area nga posible mag-epekto dili sa ating Pilipinas. Okay na to, grabe bundak sang ulan, no? Ano to, dala sang ITZC? Well, ang aton nga nag-experience subong nga kagabihan sir no nga may mga pagulan-ulan kita dala ini sa mga localized thunderstorms sir no which is mo na siyang nag-matured na clouds natin kagabi since nga manubo ang aton temperatura so possible nga mas more nga nag-condense or nag-turn into water vapor ang aton nga water vapor kag nag-turn to water droplets which nga kadalas sa mga pagulan-ulan diri sa part ng aton sa Western Visayas sir. Okay. In general, Cuenca, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, thank you kag mayong gabi. Iloilonewsline Weather Update. Nabatihan ang atong local Pag-asa kay ginadulong sa inyo sa Pinang's Flower Shop. Ang Pinang's Flower Shop nahamtang sa Isnat City proper at tabok lang sa Iloilo Central Market. Yan na panagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Mayara sila nga mobile number 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Kag ginadulong man sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan Guimara sa ginapanagihan ni Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian. Standby sa atong mga listeners, standby man sa atong mga viewers sa Balita International, ang mga OFW nga wala iniblang hatagan sang nagligad nga pamigado tong Saudi. Way matagan sang ilang mga sweldo. So may pagabatonon nini sila nga mga compensation. Mga OFW nga nagikan sa Saudi Arabia. May ara sila nga pagabatonon nga mga sweldo. Kay since 2015 to 2016 nga na bankrupt ang Saudi, ang mga OFW to, mga overseas Filipino workers makaluluoy nga nagbaka-baka sa pagtrabaho dito sa Saudi, partikularmente sa construction area. So mayara ka mo kuno nga pagabatunon samtang President Ferdinand Bongbong Marcos welcome sa pagbisita sa mga nagkainlain nga mga nasyon base sa resulta sang ilang summit. Pinalumbanay sila sa pag-invitar sa kay President BBM nga magbisita man kuno sa ila to nga mga nasyon. Welcome gid ang Pinas. 3 minutos na nakaligad sa alas 9. So i-check nato nini karon ang mga impormasyon sa balita lokal. Dumduman yun yung mga tatlo ka mga pamatanon to nga mga negosyante nga nagkalamatay sa Villa Panian na istansya. Napasakaan na sang kaso, 7 ang mga ginpasakaan sang kaso. Di daw na di nga identified. Mayara nga 5 ka mga wala pa ma-identify nga ginakabig nga Peter Do, John Do, kung ano pa nga duda.
nadala diri sa ginpasakaan sang kaso sa mga miyembro sang SITG, Special Investigation Task Group. Halin ini sa IPPO. Dala diri si Jevron Parohinog. Si Jevron Parohinog, amo ini nagaserbi nga driver sang mga nagkalamatay. Siya lang ang survivor, kag wala siya mapilasan. Nalakip siya sa ginpasakaan sang kaso sang mga pulis. Kag magluwasi na utod ya pagid napasakaan man sang kaso, upod man sa duha pa kay bantongan day Michael Kiatson, kag isa pa to nila ka abyan. Ang pamangkot, ano ang ilang mga partisipasyon? Anong ilang nga rolyo sa sininga na tabo nga krimen? May ara bala nga nag-pinpoint? May ara bala nga nag-corroborate ang ilang nga mga testimonya? Kahit madamo-damo man ang mga testigos, ginabuluban ta mga pulo ta nga mga testigos nga na tipon sa aton nga mga pulis, partikularmente ang mga investigador sa sini nga kaso. May ara bala nga na taod-taod nga wala kadina nga hindi mabugto pananglitan nga mag-umpisa na ang trial, na may ara bala nga enough evidence. So i-check nato nini karon dugang mga impormasyon kay gusto ta nga mabala ng rolyo sang tagsa-tagsa nga ginpasakaan sang kaso. Kaysa nagligat person of interest lang kag nalakip sa investigation si Jevron nga ginakabig man nga person of interest. Pero subong niya suspect na gid yang pagkabig sang aton nga mga pulis. So ang mga suspects sa Villa Panian multiple murder nga mga na-identify mo ini ang gipasakaan sa mga pulis ang kaso sanday Jevron Parohinog, Jex Parohinog, Yautod, Michael Porras, Michael Kiatson, kag Vincent Alyamado. So magano ini sila kanday Jevron Parohinog? Anong relasyones nila? Kag sinogid man bala nagapanag-iya to sang 45 caliber pistol nga mo ang ginapasone sang mga pulis nga gingamit sa pagpatay sa mga biktima. May nagagwa nga iya kuno ni Michael? Paano nakalabot dito? Para sinong trigger man? O mo pa nang why pa ma-identify? Why pa sa gyapon ma-pinpoint? May ara bala nga testigo nga nauyatan na sa ato mga pulis nga mo ang nakaibalo nga nga nakakita gid kung paano ginpaniro mga biktima. Permero ni nga nagtindog man nga witness ni si Jevron katapusan subong pasakaan sa sang kaso. Di ano tong testimonya ni Jevron? Mapuslan to? May ara bala nga mga nakitaan to nga mga probable cause kung pwede naton nga mauyatan nga para nga mapindaw na mga suspects. Kaya kung wala to, ay nada. So, mo ni posible nga ginpasakaan sa kaso. Posible nga ginlakip siya sa kaso kaya daw hindi man mapuslan ng iya testimonya. So, stand by. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Balik kita sa atong pagpangalagad impormasyon ginadulong man sa inyo sa Cindy Sandy Store. Cindy Sandy Store, wholesaler ka retailer, nahamtang sa Rizal, Palapala, Uno City proper, ginapanagihan ni Sir Brian kag Ida Joy Bono. Nadulong man sa inyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind, nahamtang sa Barangay Katilingban, Molo, Syudad sang Iloilo. Kag ini ginapanagihan ni Sir Manny Jan Sanoy, mayo magubra, tarpaulin, mga souvenirs, ara da sa Graphics Innovative Mind. Classmate GR Villalba, mayang gabi. Pre, mayang gabi, musta? Ay Nonoy Chanson Fulyona. Ay daraman sa kay Police Officer Dante Lopez. Mayang gabi sa kay Cabial, no? Staff Sergeant GC Cabial Jr. Mayang gabi kay Star Kabasag. Mayang gabi, watching from Iligan City. Shout out po kay Sherwin Suelo. Then pa, mayara pa kay Nang Jocelyn Fonteveros. Mayang gabi kay Nang Jols Tiranya. Salamat man. Diraman sa kay Joel Cabrera, kay classmate ay Nimia Marqueliero sa South Korea. Mayang gabi kay Edie Moriera sa Ontario, Canada. Good evening man. Sa kay Guadeline Peace sa Hong Kong, sa kay sino na gani ang
kay Ship Captain Roel Malones. Tanaw. Salamat sa pagtanaw kay Ariel Brasa. Manda, mayang gabi. Yel, musta? Salamat sa inyo ang pagtanaw kapag pamati. Dire kita sa pagpabati sa inyo. Sa pahayag na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kang tanan sini sa iyang bisita sa iban nga nasyon, nagabunga kuno sang maayo nga pagtamdanay ilabi na sa US nga mayong ilang relasyones, no, mayong relasyones ang Pinas kag subong man sang US. Ti pagbisita sang ulihi lang ni sang Vice President sang US nga si Harris, diri daw na batyagan niya, no, ang relasyones sini sang Pilipinas kag sang US. That's why nga nakahambal siya nga magdepensa sila sa Pinas kung ninali nga mayaragin man nga away sa South China Sea. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos sa ilang sa pagbisita sang Vice President sang US sa Pinas. And with the upheavals that we are seeing, especially in the not only in the region, but especially in the region, these partnerships become even more important. The situation is rapidly changing. We must evolve to be properly responsive to that situation. And so that is why it is very important that we continue to progress, that we continue to strengthen, and as we redefine those relationships. So your visit is a very strong symbol that these relationships remain strong, and that these relationships remain important, as indeed they do. So that is the Filipino. I have said many times, I do not see a future for the Philippines that does not include the United States, and that really has come from the very long relationship that we have had with the U.S. and the continuing to and of course we went through different phases of relationship, but as since the war, it has just been strengthened in every way, in the economic sense, the political sense, defense, security. I cannot think of an area where we have not cooperated, collaborated, and have had good results for both. The relationship between the Philippines and the United States is a long and enduring one. It is a relationship that is... Si President Ferdinand Bongbong Marcos, amo tong iyang pagkonfirmar nga mayong relasyones sang US kag sang Pilipinas. Ti magabakod pag ini nga magabakod sa padayon ng nila nga pag kinontakanay, padayon nila nga pag binuligay, mapadayon ini ang relasyones. Ti kon si Vice President paya Kamala Harris, ila ini nga depensahan ang Pinas, no, ang Pilipinas kung nali nga mayaragin man nga gumuntang, no, arm attack nga magluntad sa West Philippine Sea, parte ni sa ginagawan debla ang China gapang laksam mo ang iban nga mga mangingisda dira, iban nga nagapangisda dira, ginaharas, ginapalukpan. Ang Pilipinas nagadipinsa lang nga nagadipinsa. Ti kun hinali nga siya magaluntad ang arm attack, ang US kuno magabulig ini sa Pilipinas. Yaring confirmation man nagikan sa kay US Vice President Kamala Harris. The relationship between the Philippines and the United States is a long and enduring one. It is a relationship that is strong for so many reasons. It is the long-standing relationship in terms of the people-to-people ties. Our relationship is based on mutual concerns about security for the region. We are both proud members of the Indo-Pacific, and in particular, as it relates to the Philippines, I will say that
We must reiterate always that we stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines' armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. When we think about what is happening in this region, we know that there are so many opportunities for us to continue to strengthen our relationship. But the basis of our relationship is based on mutual commitments to international rules and norms, and upholding those international rules and norms in all of the ways that we know allow for, again, prosperity and security for our respective nations and the region. So again, I will reiterate that the alliance between the United States and the Philippines is a strong one, an enduring one, and only under your leadership continues to be strengthened. And we look forward to working with you on many of these issues. And I, of course, bring you greetings from President Joe Biden. Nabatian si US Vice President Kamala Harris. So mo tong response siya sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos nga hindi sila magpabaya. Hindi sila hindi nila paibutang sa alang-alang ang Pilipinas. No, dipinsahan nila. Sa arm attack, sa mga nagapangagaw sa hindi nila teritoryo, so ang US ara lang kuno magadipinsa. Kabay pa no? Ara lang Japon, magadipinsa ang importante nga may tupa. Kay basi blast talang sambal wala tupa. Amo nang budlay. Kay kung hambalang ta wala tupas pila kadlaw wala nasa mapatisi mo. Mintis minutos na nakaligad sa alas 9 ang ininformasyon ginadolong man sa inyo sa Loadlift Trading and Services. Isama kadakong construction firm nga nabase sa Metro Manila, nagapangobra sa mga balay, nagapangobra sa mga merkado, madlagong mga merkado kag mga mansions, nagapang disenyo man, no? Nagahimo layout, nagahimo sa ang plano. Pwede ninyo makadtuan nila opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo si Engineer Joey Diaz. Pwede man kamo makatawag sa iyang number o kung makatext sa 0939-812-6336. 0939-812-6336 o kung mag-email kamo sa maria_rosim@yahoo.com. Ginadolo man sa inyo sang Panoy Barbershop. Ang Panoy Barbershop namtang sa Poblacion Molo, Syudad sang Iloilo. Ginapanagihan ni Panoy Malot kay Pari GC Sprida. Tagiya sang Delcor Sound System sa Bonifacio Tanza City Proper. Base mangitabla kamo sa mga sound, mga mayo, mga sound system. Ara timplado na kay Pari GC Sprida. Hindi bla pre? Salamat sa pagtanaw kapag pamatid sa mga Gimaras noon, kay SB member Hernani Galvez, thank you so much. Sa pamilya Gamartsa Ganansya Ganila, pamilya Ganhe, pamilya Garcia, Galia, deraman sa pamilya Istember, sa pamilya Biniga, pamilya Hancorda, mayong gabi sa inyong atanan. Salamat man sa taga Valya Car Transit Incorporated nga nagamonitor. Kay labi na kay Sir Joseph Poyco, mayong gabi. Kay Sir Rodney Santarin, kay BM. Sa tiyayon niya kay Gigi, kay Gente Santarin, mayong gabi. Sa batch 84 sa Manapla Elementary School, kag class 88 sa Manapla National High School. Mayad nga gabi sa inyo. Sa ton nga mga listeners kag mga viewers, basi malipatan ko bla, no? Insert ko lang. Happy birthday kay Doc Chakto Ginman, Dr. Marilyn. Alang kon Chakto na ang informasyon, no? Sumulod kay para tamyawon nato na di sa iban pa nga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Sa kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Happy birthday. Mads, happy birthday ha. Sabay pa nga, okay lang, lawas ta. Ubayan ka lang. Upod sa imo pamilya. Sa tanan-tanan nga nagahiwat sa kadlawan, happy birthday. Ilabi na kay Dr. Marilyn Garmay Gaitan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong nga tanan. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used
to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the
energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Balik kita sa atong pagpangalagad 42 minutos na nakaligad sa alas 9. Nag-attempt kita nga makatawag tani kay IPPO Director Colonel Joel Alinio. Kay gusto ta nga makapamangkot parte nibla sa ginfile nila nga kaso batok sa mga sospitsado nga mukuno ang may kahilabtanan sa pagpatay sa 3 to ka mga pamatanon nga mga negosyante. Dito sa barangay Panian na Istansya Iloilo. Sa Villa Panian, Istansya Iloilo. Tinatabo ini sa Setyembre 14, subong tuig, kag sang nagligad lang nga Biyernes na file ang kaso. Galing YD ma-plastar kung anong involvement sang tagsa-tagsa basta gin-charge lang sila sa multiple murder. Ang
masakit-sakit dire ang abiyan sang tatlo ka mga nagalamatay nga kilala kay Jevron Paruhinog na dalaman sa kaso. Galing way man yang balan kung nanong iya partisipasyon. No, way maplastar kung ano mapartisipasyon. Sa kalabanan nga naghambal diri sa aton sa mga mensahe, no, sa text na sa aton, daw wala pa maluto. No, gin-file lang, gin-back-it lang ka file na ang kaso. Dapat ani ginluto-luto man para nga mayo ang file sang kaso, may enough nga evidence. No, mabakod bla kala kadina bla nga hindi mabugto bisan nanon nilak butong hindi mabugto ang kanina. Dapat amo ina ang investigation nag corroborate ang mga testimonya kay kung mayara dira nga kulang, no, bugto bla mayara dira laban disgrasya naman ang kaso. Base mapariho sa kaso sa iban nga mga celebrated case nga nagluntad sa Western Visayas. Tindi man kita tani gusto nga maamusina. Ti kaling why bla maplastar sa mayo. May araman nga investigation ng NBI. Nabatihan tayo ang NBI, sige pa Japon bato nila sa mga ebidensya. Sige tipo nila, sige pang sapina. Ti ang mga pulis, siguro bala nila, nga dali na lang mastabisar sa NBI, nagingagaw sila file kaso o kung basig naghatag man sa informasyon ng mga pulis, kay kung madumduman ta pa sa interview naton kay Assistant Regional Director Attorney Jeremiah Sargado, niya bisan sino malang maka-file una sang kaso, pwede man ina. Diba nag-unak file gid ang sang kaso ang pag-ICITG sa bagay, nag-file na sila sa Biyernes. Tiyang pamangkot, mabakod bala, may enough nga ba balasihan ng kaso? May bastante bala nga ebidensya? Anong mga sala sang sini nga mga gin-charge, no, sa multiple murder? Anong ilang ang mga sala nga napasakaan sila sang kaso? Pareho ni kay Jex Paruhinog, utod ni Jevron Paruhinog, anong iyang kaso? Anong kaso ni Michael Puras? Anong kaso ni kung anong involvement gali? Anong partisipasyon nila? Anong partisipasyon ni Michael Kiatson? Kay Yamado, anong ilang ang mga partisipasyon? Bagay, ang nag-review ni mga abogado man sa Philippine National Police, kabay pa nga may strong nga mga ginauyatan nga mga ebidensya. Ang aton nga mga polis, diri lang guro sa pusil. Now, na-identify na nila kung sino ang kapanag-iya sa pusil. Ang pamangkot ara na balas pulis ang pusil nga gingamit sa pagpatay sa sini nga mga biktima. Kagang ini nga pusil ara gid man sa poder sang isa dira sa mga ginpasakaan sang kaso hasta subong. Nakalisensya, may lisensya ang ini nga kaso ang nga pusil? Kung may lisensya sina waya mabaligyabi sa iban nga tawo o kung wala na dula ang ina nga pusil. Base may deklarasyon naman nga nadula pusil ginkawat tapos way sakbalo kung diin na nagkadto pusilya. Ining informasyon ginadolong man sa inyo sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato ka priska, ginapanagyan ni William kag Josie Lagman. Pwede ka mo order dira. Pwede ka mo katawag sa ilang landline 523-0039. 523-0039 o kung 0947-856-4729. 0947-856-4729. Eager Farm sa Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Kasi mag-order man kamo sa mga priskang isda, yara sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo, kay Niji Matupas. Pwede man makamo makapakiter, pwede kamo makahambal sila nga
paluto ka mo sa inyong mga paborito, pasayan, kasag, kung ano pa dira, relleno, nga bangros, away problema, ara si Nijima at Tupas. 48 minutos na nakaligad sa alas 9. Mga 10,000 ka mga OFW na displaced sang 2015 kag 2016 nga wala sila mahatagan sa insakto nga compensation. Bangod na bankrupt ang iban nga mga construction site didto sa Saudi Arabia. Sining karon lang ang Secretary sa Department of Migrant Workers sa opisina sa Presidente nga ginkilala kay Secretary Susan Ople nagpahayag nga pwede na makakuha sa mga claims ang mga OFW nga nagtrabaho sa Saudi nga ginabulubanta mga 10,000 ka mga workers. Di kabay pa nga makabaton na sila kag daw nami nga balita ni sa ila no mayo ini nga palatandaan para sa ila nga mga claims no daw nami ini nga balita sa ilang pamilya di padulong na Disyembre. Yari si Migrant Worker Secretary Susan Ople. The Crown Prince, His Royal Highness, announced and said that this was his gift. He really prepared for this, and this was an agreement reached by the Saudi government just a few days ago, and he wanted to convey to our president that the Saudi government will shoulder the unpaid claims, the unpaid salaries of around 10,000 OFWs who work for construction companies like Saudi OJ, MMG, the Bin Laden Group, and other construction companies that declared bankruptcy in 2015 and 2016, and whose pay have yet to be received by these workers. So they have set aside 2 billion riyals to help our displaced workers. So this is really good news, and we thank Saudi Arabia. Napakagandang balita talaga at mabuti pinagandaan talaga tayo ni Crown Prince. Kaya sabi niya yung desisyon na yan ay nangyari lamang nung nakarang ilang araw. Dahil nga magkikita kami. At sabi niya, ito yung regalo para sa inyo. At ito yung mga sahod na hindi nabayaran dahil nalugi yung mga iba't ibang korporasyon na tinatrabahuhan ng mga Pilipino. Kaya pag nung hinihingi nila yung kanilang sahod ay wala na silang makuha dahil nalugi na yung kumpanya. Ang kasunod pa ron, nakausap pa namin yung Minister of Labor. Yes. Na sabi niya sa susunod, para hindi na raw mangyari ito, lahat ng mga pupunta sa Saudi Arabia ay magkakaroon na ng insurance. Sila mismo magbibigay ng insurance kung sakali man mangyari ulit yan na malugi yung korporasyon na tinatrabahuan nila at hindi nila makuha kanilang sahod, yung insurance ang magbabayad. So marami rin talagang na tinutulong sa atin ang pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia. Kaya mga konyo, itong Pasko, mga 6 to 7 years hatagan kamo sa inyo compensation. Mahatagan kamo sa inyo compensation. Kaya manugbaton pa lang kamo mo. Tiway maniguro naglao mga OFW nga makakuha pa sila. So mayo ini nga balita para sa inyo pamilya, para sa inyo sa sininga Disyembre. Namin ni kabay pa nga hatagan ini tanan-tanan na displace nga mga OFWs. Pare Raul Gordobi kag diraman sa mga pumuluyo sa South San Jose Molo, North San Jose, Tapok Molo diraman sa Tabukan Mandurriao, sa Quintinsala Saro, Alta Chira, dera sa Bunta Talaharo sa Kamalig Haro, subong man sa Baldusa Lapas,
no, San Nicolas Lapas, taga Isat University, taga University of Iloilo. Mayong gabi sa inyong tanan. Kag taga City High, Iloilo City National High School, kay Ma'am Tarusa, mayong gabi. Kag dira man sa Iloilo Doctors College, kag sa mga taga Kalumpang, mga manunodlo. Salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Ang ilagi mayo si Ma'am Tiray Rojo, Pas Rojo. Ma'am, ginapalap na itong mga balita mati sa Iloilo Newsline. Kag mabakal ko no sang donut sa March Space 3. Thank you, Ma'am. Thank you. Mayad mga pagpamati kay classmate Juicy Lagman, kay Sofia Aguirre, kay Mas Chare Herrera, kay Ma'am Nancy Ilyada. Mayang gabi kay Sir Hannibal Plana. Agderaman kay Ma'am April Plana, mayang gabi. Kumusta na kamo? Okay lang mo da, Sir, Ma'am? May pang, okay lang mo tan. Thank you so much, Mama. Thank you again. Thank you. Sa iban pa nato nga mga listeners kag mga viewers, salamat gid sa pagtanag pagpamati sa pamilya Braza dira sa Liganes kag sa Sagay, no, sa pamilya Yanson sa Victorias, La Carlota, Valladolid kag iban pang mga pamilya diraman sa Talisay. Mayong gabi sa inyong tanan, no. Salamat sa pagtanaw pagpamati sa pamilya Diaz man sa probinsya sang Capiz, Guimaras kag Negros. Mayong gabi sa pamilya Calataro, pamilya Plaga, pamilya Igara sa Siderio. Mayong gabi sa inyong tanan. Kay Kaloy Biko, no, kay Son Kaloy, kay Maninay Pasing Biko, thank you so much. Kay Maninay Rosemary Bigbig, sa kay Ma'am sa principal, no. Mayong gabi sa inyo. Kay Ma'am Dayan na si Kinya, kay Sir Boy si Kinya, mayong gabi man. Musta na, Sir Boy? Mayong gabi sa imo da. Sa tanan-tanan nato mga listeners kag mga viewers, sa mga followers na mga sobra 60,000 na ka mga followers, thank you so much. Sa mga followers man naton sa Guimaras Newsline, thank you so much. Salamat sa inyong pag-upod sa atong pagpangalagad. Diri lang kita kutob. Kita nay naman kita buwas kabay pang mayo lang lawas. Di mo makalipat Mars Space 3. Ligya doon na tara sa sulod sang Ceres Terminal. Sa Kamalig Haro. Testingin nyo, homemade. Kag ang Boko Shake, Sweetie Boko Shake, aramanda sa sulod sang Ceres Terminal. Sa mga taga Kagamutan Norte, Kagamutan Sur, no? Sa taga Liganes, arada ang Sergeant Mini Grocery. Kadtuin nyo lang da, may mga soft drinks man da, bisitahin nyo. Kadto lang kamo da palihog para nga magpamalaklon. Hindi na kamo magasto pa, kadto kundin pa dira, magpliti pa. So, salamat sa inyong pag-upod kag sa Andrades Boarding House sa Home Along Dareles. Thank you. Upod ng kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Sa taga Dumaraw Kapis, taga Dumalag, mayong gabi man. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.